السلام عليكم ورحمة الله. قبل سنوات صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الإسلام دين يمر بأزمة في جميع أنحاء العالم، مؤكداً دعمه للرسومات المسيئة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومشدداً على أن فرنسا لن تتخلى عن الكاريكاتير. هذه التصريحات جاءت مترافقة مع سلسلة من الإجراءات، منها حظر ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية، وتقييد حريات المسلمين في العبادة، وسن قرارات مناهضة للإسلام، كان آخرها حظر العباءة في سبتمبر 2023. واليوم يتغير المشهد داخل فرنسا، حيث أعلن رئيس الحكومة الفرنسي أن بلده في خطر، محذراً من المديونية المفرطة وفوضى سياسية وكارثة مالية قد تضرب فرنسا، حيث صرح أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن الدين العام الفرنسي قد تجاوز مستوى قياسياً بلغ 2000 مليار يورو، مع توقعات بتفاقم الأزمة في السنوات القادمة. هذه التطورات الاقتصادية الخطيرة تأتي في الوقت الذي كانت فيه الرئاسة الفرنسية قد ادعت أن الإسلام يمر بأزمة، ولم تدخر أي جهد في الإساءة إلى الرموز الدينية للمسلمين، وحاربت ارتداء الحجاب وقيدت حريات المسلمين في العبادة. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. والأبتر هو كل من يحاول النيل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سيكون الخاسر في الدنيا والآخرة. Un danger immédiat pèse sur nous, auquel nous devons faire face, non pas demain ou après-demain, mais aujourd'hui même, sans retard d'aucune sorte, sans quoi l'avenir nous sera interdit et le présent durement et lourdement aggravé. Notre pays est en danger parce que nous sommes au risque du surendettement. Notre pays est en danger parce que nous sommes au bord du surendettement. Sur les 2 dernières décennies, malgré la succession de gouvernements de tendances différentes, la dette de notre pays s'est accrue de 2000 milliards d'euros. La dette de notre pays s'est accrue de 2000 milliards d'euros. Et il est bien sûr normal que quand on a une crise, on essaie de passer cette crise par l'emprunt. La dépendance à la dette est devenue en France chronique. Et cet argent emprunté par centaines de milliards n'a pas été utilisé comme il aurait fallu que ce soit pour investir, pour doter notre pays des meilleurs équipements, pour construire des universités, des hôpitaux, des laboratoires pour nos chercheurs. Il a été utilisé pour les dépenses courantes. J'ai demandé au président de la République, qu'il a accepté, de convoquer le Parlement en session extraordinaire le lundi 8 septembre, dans 15 jours. J'engagerai ce jour-là la responsabilité du gouvernement sur une déclaration de politique générale conformément à l'article 49, alinéa 1er de notre Constitution. Cette déclaration de politique générale aura pour objet de poser explicitement la question centrale, savoir s'il y a bien gravité du danger pour la nation, s'il y a urgence ou pas, et choisir la route qui permettra d'échapper à cette malédiction en retrouvant la maîtrise de nos finances. Et s'il n'y a pas d'accord possible, alors je considère que l'action est impossible, c'est inatteignable, comme on le voit ces dernières semaines.